বড্ড দেরি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বলবিন্দের। কি হলোটা কি? ছাড়ুন না। কি দুষ্টুমি হচ্ছে এটা? ছাড়ুন না। प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। আজকে অনেকদিন পর আপনাকে নিশ্চিন্ত দেখছি। সে তো আপনার জন্যই গৃহভূত। আপনি না থাকলে আমি কি একা এত কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম? পারতাম না। এবার বুঝলেন তো আপনাকে ছাড়া আমি কতটা অসহায়। আপনি কি বুঝছেন আপনি ছাড়া আমি কতটা অসম্পূর্ণ? আমার হারিয়ে যাওয়া মনের জোর ফিরিয়ে দিল কে? আপনিই তো। আমি তো ভাবতে পারিনি আপনাকে আবার আমি দেখতে পাবো। আমি তো ভেবেছিলাম বনি আর ফিরবে না, তাই তো? কি করে ভাবতে পারলেন আপনি? আপনি জানেন না আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। আমি আপনাকে কিছুতেই হারাতে পারবো না, কোনো মতেই না। আপনাকে কেউ আমার থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, গৃহভূত, কেউ না।